बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सियमन अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतहु अलल मुतमस्सिकीन बिविलायतिहिम व मुहिब्बीहिम सियमनिल हाज़िरीन आमीन व लअनतुद्दाइम अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम अलल इस्लामिस्सलाम इज़ क़द बुलियतिल उम्मा बिराइन मिस्ल यज़ीद। खुदावंद मुतआल थईन सानी आज़ादारी कबूल, अस करें हकीकी आज़ादार तो शियायान इमाम हुसैन मज़ मशहूर। दुनियास मं ज़ियारत सय्यद शुहदा तो आखिरतस मं शफाअत सय्यद शुहदा गसन अस शामिल हाल। यस में तह ब्रोट कन कह नुकात पेश करन छ, अगर इत कन यह कथ हेको वनित कि यस अस यह आज़ादारी तो ज़िक्र सय्यदो शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करान छ, लाजिम तो छ ताकीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अइम्माए अतहार अलैहिमुस्सलाम तो साने दीनुक अख जुज़ छु कि अस आज़ादारी सत याद करान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तिहंज कुर्बानी, तिहुंद ईसार तो तिमो युस पन्ने वक्त यह दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन युस तिमो 53 वरियन मेहनत करित कायनातस तां वोत लुकन तां वातनो अत करख हिफाजत। तो आज तकरीबन वयम 1400 वरी ज़्यादा यन पे आशूरा गो अस गई आज़ादारी मुख्तलिफ तरीकों करान, चाहे कुन सात कम नफर, कुन सात ज़्यादा, कुन सात कुन कमरस मज, कुन सात नबर कन मैदानस मज। अम्मा मुहिब्बीन अहलुल बैत यम ये आज़ादारी हुंद मौसम वातान छु, यह रस्म, यह सुन्नत या अस हेको वनित यह अख दीनी काम छ सारी अंजाम दिवान। तो अल्हम्दुलिल्लाह वनुक तान जारी व सारी, तो खुदाय सुन शुक्र छु अस अमुक अख हिस्से खुदायन यह तौफीक दितमुत कि अस तो रोजो तिमन मज शामिल यम ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम करान छ। यह बोड़ अख एजाज। अम्मा सवाल हाला तुम हेको वनित इंशाअल्लाह तुम आसो न यम सवाल मुखातिब कह। सवाल छु कि युस यह करबला शुरू गो, युस यह इनकलाब सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू गो, यथ अस वनान छ अहयाई दीन खतर इमाम हुसैन सकोर बरपा आशूरा दीन के अहया खतर। यह अहया युस सय्यद शुहदान कोर पन्ने वक्त तो तम सिंदो अहल बैतो युस तम पत यह पकनो हकीकी मानान मज अगर अस पानस पे त्रो नजर आया यह दीन छा अहया अस मज तिथकन सय्यदो शुहदा यछान अस। चूंकि यम परान आसान, यम बोजान आसान, तिम छ अम कथ निश बाखबर कि अस हेको न यह वनित तमामन अक्सरियतस कि
यम साथ करबला गो लुक हसा दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश मुर्तद गमत यह सही कह यानी कुली तरीकस मज मुमकिन कह नफर मगर यम त हाजिर अत सहनस मज तिमन तह दावा कि दीन रसूलस पे अमल करान खुदावंद मुताल सदिस वनस पे कुरानस पे ईमान थवान क़यामतस पे ईमान थवान नबूवतस पे ईमान थवान यम सारी चीज़ मुर्तद यथ तनाजुरस मज कि दीन मज द्रामत यमो दीन मज बुत फिरमुत ज़ाहिरान तुथ कसा अथ कहें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यमन सानी यह हालत वुचित बोड़ कदम तुलान कि यह दीन हसा मर्द इस दीन पालान यह दीन मर्द बह कर यह अहया वन अगर अजिक मसला जमानस मज रोजान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सारी कलिम गो सारी शुक्र तो सना खुदायस कुन अजादार सारी जिक्र सैयद शुहदा करान वन जन करो मुवाजना तम वक्त कन लुकन तो पन्निस पानस कि कचा फर्क अस तो तिमन सवाल मेन यह आया हेकवा वनित कि युस दीन अहया कोर सैयदो शुहदान सह वनकस अहया सह जिंद कि हेको यह वनित कि यमि यथ दीनस जिंद करने इमाम हुसैन द्राव युस दीन तम सात रईज युस दीन सारी मानान अस तुसी दीन यम जो चीज अस तुथु दीन खूब अगर तुथु दीन तेल नई सर आशुरा बे जरूरत तेल करबला गन बे जरूरत तेल इमाम हुसैन अलैहिस्सलामस यह नार तुलन अलल इस्लाम सलाम तमिस इनकार सनिस इस्लामस कर खूबी दीन इस्लामस दीन इस्लाम रस्म कह दीन इस्लाम इनकलाब हो यह इनकलाब अज हजरत आदम इत तुम सारी जियारत वारिसस मज परान अस्सलामु अलैका सलाम तुम करान सैयदो शुहदास वारिस आदम सफ़तिल्लाह तुम वारिस बनावान हजरत आदम सुंद हजरत नूह सुंद हजरत इब्राहिम सुंद हजरत मूसा सुंद हजरत ईसा सुंद तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब हेको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरासत हेको चूँकि बड़बब वरासत तरस अम्मा आदम सज वरासत कित तरस खूब यह दीन दरवाक़ यह सू जनाब आदम सद पे पकान तो यह दीन यह आव अत तनाजुरस मज कि तुम यम सात शरीयत अत ओनुक कह चीज तुम अंजाम दिन कह चीज तुम अंजाम दिन कहें तो यह आव अकिस इनकलाब की सूरतस मज इनकलाब की सूरतस मज कित आव युस तम सात इंसानियत यथ मेयारस पे जिंदगी करान यथ तिमन तर्ज हयात तिहुंद इख्तिसाद तिहुंद इल्म तिहुंद फहम तिहुंद दीन तिहुंद शऊर यथ सतहस पे यथ तिम करान तथ गो सरसी इनकार यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथ कन मसलन गर पत गर चौसुक रात तान मसलन फलान पतलिस ब्रोट कन गसान वल आज निमत बह मस्जिद मज या आज निमत ना इस कथा ऐलान गसान गोडनेथ तम पत यम अत ऐलानस समझन वल यमन फहम तिम अमे ऐलान वजाहत यसान सह वजाहत दिवान करान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकि दोय दह दह यह दावत तम मगर गोडनेथ ऐलान गसान बगावत उमूमी गसान इनकार अलनी गसान इनकलाबुक स्लोगन दिन तो अमे इनकलाबुक ऐलान युथी गसान यह तम सात मौजूद अक्सर अक्सर करीब इत्तिफाक 99% सरस इनकार इनकार कर नई सर गसान रिकनस्ट्रक्ट नौ बना नौ शेप नौ तरीक प्रत कुन चीज़स मज नौ तरीक ये तहरीक तो यह मूवमेंट वार 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 आदि गसान
लुकन मज तिमन मज सो हरकत आसान सो इनकलाबी सोच सो इनकलाबी तर्ज जिंदगी सो इनकलाबी नज़म तिम चीज आसान गमित अमिक आदि यह खतर बनान तथ इनकलाबस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनान कि यह रोज गसन आदि अत नीर हरकत ये पूसीद गसन सड़न वह जमात सड़ेम ये सुकून गोमुत सुकूत बंद सो कर्क नई सर खड़ा जिंद कर जू दुतनस चूंकि कुरानस मज जिंद वाले वन कि तुम करो इस्तजाबत ये तुम छाड़ो इज़ा दआकुमुल्लाह ये खुदा तुम छाड़ो बे छाड़ो रसूल सह दियो दावत तथ चीज़स कुम लिमा युहयीकुम युस तुम जिंद नई सर करो ज़ाहिरन जिंद युस तुम जिंद करो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ती कर ला इलाहा इल्लल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू यथ करो इनकार बगावत करो यह त्रयू पत रटू नो नतीज क्या गो तुम गो कामयाब तुम मिल बेहतरीन जिंदगी खो कुदरती कथा अत इनकलाबस पकनावनस ब्रो कुन ये तहरीक वस पे इंस्टीट्यूशन बन सो इंस्टीट्यूशन क्युत गि आसन यह वार 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 शेप रटान अम्मा ज़माने सैयदो शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशखीस दिवान हालात बे सोय यूतः कुरानन अल्लाह ताबुदून फ़कत इनकार फ़कत इनकार फ़कत इनकार दुनक मे सूज रसूल 1,24,000 पैगंबर सूजन कम खतर कि तुम करो तथ चीज़स इनकार उस तुम ब्रो कन छू अत तुम सरसी इनकार कर सईद शुहदा वुचान ज़ाहिरन सोरे ठीक नमाज रोज़ मस्जिद इंस्टीट्यूशन असल कर सारी मगर हरकत कहें अमे हरकतुक यह कर बह गुजारिश यह पर्जो तुम मेनिस बोजनस पे थो न यह पर्जो तुम हरकत अत बिल्कुल वाजह पे सईद शुहदा वन अगर इमाम हुसैन सवाल करो कि याबा अब्दुल्ला सोरी चीज कर यह चान बड़ बाबन फरमोमुत तह कत बासो सुकूत गई तह कत बासो सुकून गो तह कत बासो रुकूत गो तह कत बासो यम सड़े तह कत तुझो बगावत अलम बे अलल इस्लाम इस्लाम बहुत इस्लामस खुदा हाफिजी कर क्या चूंकि मुसलमान गई गाफिल तम सात ये तिमन इमाम बनो यजीद बिल्कुल इज कद बुलियतिल उम्मा बिराइन मिसल यजीद यम सात यह उम्मत गिरफ्तार गछि हाकिमियतस तमिस युस यजीदस हु आस तम मतलब क्या गो बाकी इस्लाम लग नुमा कुनि इनकार तर्ज हयातस इनकार इबादतस इनकार तफक्कुरस इनकार जिंदगी मज यह क्या तथ सरसे इनकार अम इनकारन बदलो अक लट उम्मत ये इमाम हुसैन विज आव अम तोर इनकार न कि वोन अलल इस्लाम इस्लाम ना इनकार कोर अम मूजूब न गो नमाज न गो इमामन पत नमाज पढ़ने न कोर सत हज इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबस मं ऊठ मिश नेरान तत नमी पे हज गसान शुरू हजिक आमाल नमी पे तमाम मुसलमान बुत करान खाने काबस कुन अस गंडन एहराम अस गन अरफात अस गन मशअर पे गन मिना पे खाने काबस तवाफ इस बुत फिर चलान सह फर्जंद रसूल खुदा सह फिर बुत चलान यम सारी अत तवाफस मं अमीर हाज मुशखस करान यजीद इमाम हुसैन दपान यह इंसानस मर्द आसि पत ठुक तो तमिस कह तमिस हरकत गसान यानी यीत्या व गाफिल गमत कि अगर इमाम यजीद बन इन फर्क पेवान कहें कुन तरीक फर्क पेवान बल्कि युस तर्ज हयात युस तफक्कुर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाबी दुत सह बनो वह आम चीज़ा ओतान ओतान अगर इमामत कह करे दपान रसूल बन इमाम
अतन अगर इमाम कह बने यमिस रसूल अपॉइंट कर सु बने इमाम युस पैगंबरस वसित आसि सु गछ आसन तमिस गसन के सिफात आसन रसूल अकरम सल्लल्लाहु वन गई यूता कि वन युस ब्रोट पोक यम हेतिन व तमिस पत तो हालत वज कि अख शारिबुल खमर अख मुअल्लिनुन बिल फिस्क यह दावा करान बुछुस आयतुल्लाह बुछुस मुफ्ती बुछुस खलीफे रसूल अकरम अमिस जुरअत गसान अमिस जुरअत गसान नमाज गुजारन मज वन कि बह शराब खार छो तह नमाज गुजारन इमाम यह जुरअत कर तारीख इस्लाम यथो वाक़तो निश बरित वक्त लकट लकट यम ज्यादा बड़ असर वल मगर वल पे ब्यूठ तुथ नफर इमाम हुसैन दोप ना यह सड़ोमुत कस यानी उम्मत हरकतस मज यमन हरकत अन यह हरकत कम सत अन बह ना इमाम खुमैनी फरमावान यम तुम मजालिस करान छो यिथ कन तुम पन तरीक मजालिस करनुक छो पन्ने कल्चर हिसाब इथे कन रूजो करान अख चीज थो हेस सह थो यह कि युस इनकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम छो सह इनकार गछ सह न गछ यमन मजलिसन मज हमेशा रोजुन सह गछ रोजुन तत गछ परवरिश गछिन गछ न मजलिस कर तो पे गई सरसी कर हो यह कि न करनस गई जुरत आसन न करनस गछ जुरत आसन अस करबला बोजान तत कहन तो बुजदिल शुरतनिस बचन पे नमत वहरिस तम बहादुर शुजा ये तिज दास्तान बोजान तमिक लाजमत कि अस गई जुरत पानस मज तमो कोर इनकार सरसी अस गो इनकार कर अगर न इनकार हेकान नहीं कि इनकार लफ्जी न इनकार अमली इमाम हुसैन फरमो अल इस्लाम इनकार अफ दीनस मे दीन जरूरत मगर सती कोर इनकार अमली तह वो दोपस पे यजीद वनस चलो रोज वो यी वन तो मगर ज्यादा कर प्रचार अमुक कह बाकी ऐ क्या गि दिमो सो सोरे हो येतनस मे वो बास येतनस हेक बह वन येतनस वन बे जाए हेक न बह वन ततनस ना सईद शुहदान कोर नहीं कि सईद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनस मज इनकार करान मकस मज इनकार करान मक पे कोफ गसन वत मज इनकार करान कोफस मज दुथस न गसन ततनस इनकार करान करबलाहस मज 8 दोहन इनकार करान तीतिस कालस सर जुदा इनकार फिर तमो कह यह इनकार बुनियाद तौहीद ला इलाहा यह इनकार कर इबादतस चाने वगैर नसा कहन महबूद खुदा सद वगैर कहन महबूद महबूद सिर्फ यह माना कि करो न चाने वगैर कंस इबादत कहीं महबूद माना यह तेल वनो सईद शुहदा यम नमान वनकस ब्रो कन यम सजद दिवान यम नमाज परान आया यम खुदायस वगैर कुन जाए सजद करान यह कबिल डायरेक्शन यह सोय यम तथ कुन फिर तुम कित कन हेकु यमन लगत इल्जाम यम दीन पालान यम सोय काम करान हो बिल्कुल सारी चीज़ इनकार कर मगर अत मज ब्याख हाला यह कुरान कि इबादत छन फ़कत यह कि तुम करियो कबिलस कुन बुत नमाज कुरान कुर्बान हज या मर्द सवुन यह इबादत कबिल ना इबादतुक माने कि तुहज जिंदगी यह क्या अत मज यह गि खालिसतन लिवजहिल्लाह आसुन कह चीज यम तुम पारान वल तफसीर पढ़ो यथ आय यथ मज ज़बह कि ये हसा तुम ज़बह करो अत पढ़ो खुदा सुन तमिक तफसीर पढ़ो अस क्या कटस ज़बह कर तो अत पर्न यह क्या थवन कबिलस कुन अमिस गया अम सह नो कह अमिस नीर अगर यह कबिल योकुन फिरवन अमिस नीर ना खून सोरे नीरस ना तिथे कन नीरस ऊपर यह क्या थवन यमो मुफसरो तथ मज बेहतरीन बे शीरीन बहस कोर्मुत ततनस तार फिक्र इंसानस रहबर शहीद रिजवानुल्लाह ताला मज फरमावान दपान खुदा यसान खुदा नश लकट चीज़ क्या करान तमिस मामूली चीज़ यथ पे ज्यादा दिवान ना तुम करो मसलन
ज़बह ति करियो तुम यथ पेट न नाम खुदा आमुत हेन सह चीज गژھِ नہٕ खेउन यूत स्ट्रेस क्या पत्त तथ मज जुमल फरमान कि खुदा सद यह वन यह जुज़ई मसल ब्या कुल्ली मसल येतनस अम ब्रूहमें आयातन मज बड़ कायनातुक जिक्र बड़न बड़न मसलन जिक्र अति वन ज़बहुक जिक्र तो रहबर फरमान ज़ाहिरन बसान कुल्लस पे वोतमुत जुज़स पे खुदा ब्रोट कन खुदा ब्रोट कन मसल यह कि मोन बंद यह कर सह गژھِ बिनामे खुदा चाहे सह बोड़ से बोड़ कह चीज कलिम आसस पर्न चाहे सह ज़बह आसस कर कॉकरस या कटस यह गژھِ माने नाव अगर यह अमे डायरेक्शन मज डोल यह मोन यह शैतान सुन लिजा गژھِ मे सरसी आसुन यह बे सरसी गژھِ इनकार कर जुज खुदा गژھِ नहٕ इकरार करुन कंसे नमाज मज घरेलू जिंदगी मज यह न वन वारिया सख इताअत इंसान सं 24 घंटन यह बह करान यह गژھِ खालिसतन खुदा सद खतर अत बह इबादत करान खुदायस अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान रहबर सज अख किताब तथ मज लिखान यह हसा मंशूर यह तौहीद यह फ़कत कि मैं उन तौहीदस पे ईमान यह मंशूर इस बंद तो खुदा पान वन करान यह एग्रीमेंट या दशवे तरफो साइन गसान पे खुदा अमिस वन माने बंद ऐ कोरुत ना मे सत वाद ऐ कोरुत ना साइन तथ डॉक्यूमेंटस पे ऐ वोनुत ना मे वोन ना मे सोरे ऐ दुश्मन ऐ दोस्त ऐ मोनुत ना पत क्या करस ऐ इबादत शैतान सज अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान अस करो ना पान वन ताहुद कि ज करक न शैतानस इबादत कहीं खो बह सारी पान सूरे यासीनस मज सारी वनान कमन बंदगाने खुदायन कम कर शैतानस इबादत अस कर न कहीं मगर अस पे क्या नमाज पर्स न कुर्बतन शैतान क्या मगर इस बाकी जिंदगी गुजारत तथ मज कोरुत आकार शैतानस इनकार कोरुथस न कहीं ये ऐ इनकार कोरुत ऐ मज सह हरकत ऐ हेक न ब्रोट कुन पकित कह मे अत मज नुक्त सह यह कि मे वोन करो पन पान मुवाजन करो तथ इनकलाबस सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम अनान वाबस्त अत इनकलाबस इंशाअल्लाह खुदा थयन अस हमेशा अत सत वाबस्त अमा अमे इनकलाबुक समर फायदे अमुक सह यह कि यह हालत करान तब्दील यह बदलावान कौम यह अज़ादारी सैयदो शुहदा करान यह जिक्र इमाम हुसैन करान यह जिक्र करबला करान तिम सारी जुज़ियात कुल्लियात वनान यम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अत इनकलाबस मज थावान अत वुचान अमुक असर कि यह कौम दो खो दो बदलान अत मज बिल्कुल विजिबल चेंज वुचान फिक्र मज सोचानी बदल पे यह इबादत करनुक आसान मफहूम बदल यह जिंदगी करनुक आसान तर्ज बदल यम ये कथ करान सो कथ बेस तनाजुरस मज आसान वुचो न तुम रात तो सुबह इकवट कहीं इमाम हुसैन शैतानस तो शैतानी ताकतस यम दुनिया मज रुसवा करने आमुत यह अत रुसवा गसान बे तरफ ब्या कौम यम तह करान बिल्कुल तरीक यह कहन मगर हरकत छन कुन यह रात ती आज ती परस ती आज मुमकिन कि इमाम हुसैन यी कुन जाए करबला गस बर्पा कुन जाए जिक्र करबला गस तो कौम बदल कहीं यह मुमकिन कह मगर अस वुचान बाजी कौमन मज मुमकिन गसान बिल दलील क्या अगर सैयद शुहदा अस रोट अम मूजूब कि यसान सह इस्लाम सह तर्ज हयात सह दीन या बह वन कि दीना तमो बनो यथ मज तूत बजाय कि तकामुल लब इंसान अंबिया आय योर इंसानस तकामुल दिन
यह कामिल कर बजाय कि यह कामिल यह गसान दो खो वसित सह दीन यसान कह वनकस इमाम हुसैन आजादारी करान अम मूजूब कि सन हालातन मज गि बेहतरी अगर न क्या बह कर पन्ने तरीक अर्ज इंशाअल्लाह तुम समझो यह मुमकिन तुम सारे अत इख्तिलाफ तुम सारी दपान ना यह सही अमा बह वन पन कत मे बासान कि सनिस करबलास मं इनकार कहें सनिस करबलास मं जुरअत इनकार कहें आंकार करान सारस ये कि तथ दरसगाहस मं बेहवान उस दरसगाह आगाजी गसान इनकार खतर इत मे अर्ज कोर बे कर तह ब्रो कन कि मनावान आशूरा मनावान सईद शुहदा सद दो चूंकि अख दीनी अस निश अहमियत कि दीन हसा पोसीद गोमुत गुनाह नॉर्मलाइज गमत सोरे कह चीज बासान वो ठीक वो कुस क्या जमात रूजन आबाद मस्जिद रूजन आबाद कुस पर कुस पर्नाय क्या पर क्या पर्नाय ओकुन कहें तो अगर कह कुन जाए मुनकिर अंजाम दिवान अगर कुन जाए गलत काम गसान तीचा नॉर्मल गम अ गलत बासान कहें तो यह दीन सह दीन युस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनान वारिस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जिम्मेदारी कि अगर अत दीनस इनहराफ गो अगर अत कुन कह जजुर चाव आफत लजित अमिस ठीक कर तो यह तुलान नार कि बह सन बड़वाब सुन दीन अहया कर पन्नस वक्तस मज वारिस सैयदो शुहदा चूंकि दुनियास वनान क्या दीन ओस क्या खराबी गयस तो कित कन कोरुन यह अहया पत वुचान पे सवाल गसान वनु सा तुह बह वनान मसलन जनरलस मज तुह तो तिमन उम्मतस यजीद यमो पन हाकिम बनो फर्क क्या यजीदस खिलाफ यमो तो इनकार कोर तीन सार खत नजन अड़ जानान ये क्या नतीज तमो दोप करो इस्तगफार परवाह कहें अगर इत कन 10 लट पान परो 100 तस्बी इस्तगफार दिमो सुन्नत तवाफ त परो सुन्नत करो कुन पट खुदा करवोन राजी मगर इनकार ना इनकार हत्ता कि अड़ पान वनान ना यह नफर सही यह अत लायक मतलब दपान वन खुदायन दितुस वो क्या करो वह खुदायन थो अत तख्तस पे कम सा गई वालवन अमे तख्त पे हो अबू लहबो अबू सुफियानो अबू जहल यम थमित तख्तस पे खुदाई पैगंबरस कुस हक तख्त पे वाल अगर खुदायन थमित तम तती ठीक पैगंबरस हक वालुन कह यह सोच कत गई अत मज यानी अजादार कित कन गो अत पे मुतमइन कि अगर शुआर इमाम हुसैन मकसद इमाम हुसैन यह तमिस अगर तथ अदल बदल गह मसल क्या अलम नान जुलजना नान मरसी त गसान अम पे क्या जरूरत अम पे क्या जुरअत इनकार कह जुरअत इनकार तेल तिम सारी चीज अपनावन यम वनकस तिम निज़ाम तिम फोर्सेस तिम एलिमेंट अस पे हावी करान यमन सैनिस दीनस सत कह वाबस्तगी करो आराम सान यजीदन लिख खत बह कर तुम बे गुजारिश करबला पर्जो बोजनस पे करो इक्तफा पर्जो असल पे पर्जो पे सूझो अत पे यजीदन सूज खत हो दपनस मे बासान उम्मत मुस्लिमास मज 4 नफर तम यमन अगर सपोर्ट मिले यम करन इनकार हो 4 मे नजरन तर यम कर गथी काबू यमन 4 पे थो गथी चशवे तम कि यमन निश यह उम्मीद कि यम कर जहन त कबूल सह निज़ाम युस यजीद हाकिम यथ निज़ामस
ناو دِتہَکھ اَصٕل پٲٹھۍ دوٚپہَکھ ییٚلہِ تِمن نِش یہِ خطرٕ ووت نزدیٖک ییٚلہِ ووٚنہَکھ دوٚپہَکھ یزیٖد سٕنٛز بیعت کٔرِو تِمن باسیو یہِ خطرٕ واریاہ نزدیٖک حتاکہِ تِم ٲسۍ اگینسٹ أمِس اَتھ نِظامَس روٗدۍ ٲخرَس تانۍ اگینسٹٕے کینٛژو وغٲرۍ تہٕ تِمو کوٚر کُنہِ ساتہٕ سُہ کامپرمایز چلو وۄنۍ سہلٕے وۄنۍ کینٛہہ چھُنہٕ ژےٚ خٕلاف تہِ وَنو نہٕ کینٛہہ تہٕ ژےٚ سۭتۍ تہِ روزو نہٕ کینٛہہ مگر تھاوَس اَسہِ ییٚتنَس کینٛہہ چھُنہٕ أسۍ کَرو نہٕ ژےٚ مُزاحمت کانٛہہ چیٖز کَرو نہٕ کینٛہہ اَسہِ دِ ژٕ نٮ۪ماز پَرنہٕ اَسہِ دِ ژٕ یہِ کَرنہٕ سورُے روزِ ٹھیٖک أکۍ مون نہٕ کینٛہہ حُکُم اوس سارنٕے کُنُے أکۍ مون نہٕ کینٛہہ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن بہٕ ماننہٕ یِم علمہٕ وَلمہٕ کینٛہہ بہٕ ماننہٕ یِم نٮ۪ماز وٮ۪ماز کینٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ تختہٕ پٮ۪ٹھٕ وَسہِ یہِ نِظام گژھِ بیٚیہِ تی یہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیٖتِس کالَس چھُنہٕ ییٚتہِ زمانت ومانت کٲنٛسہِ نٮ۪ماز گُزار گژھن فٲصِد حٲج گژھن فٲصِد زٲیِر گژھن فٲصِد ییٚتہِ روزِ نہٕ کٕہٕنۍ تہٕ لِذا یَتھ چھُ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کَرُن یِم أسۍ چھِ خۄدا رٔچھِنۍ یُس یہِ اِنکارُک جُرت اَسہِ نیوٗکھ أسۍ تہِ گٔے رسمو رسوٗماتن پٮ۪ٹھ آز چھِ أسۍ پانے پننٮ۪نٕے رسمن تنقیٖد کران آز چھِ أسۍ پانے کران اَکہِ وقتہٕ ٲسۍ دپان ٲسۍ یِم تہِ ٲسۍ محبیٖنے سیدو شہدا مثلاً تِم ٲسۍ دپان ذِکرِ سیدو شہدا زِندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ اگر اَسہِ شُرۍ پٮ۪ن دِنۍ أسۍ دِمو مگر یہِ ذِکر گژھِ روزٕنۍ زِندٕ آزٕ نہ اگر نہٕ گژھِ تہِ تیوٗت مسلہٕ چھُنہٕ کیازِ اَسہِ کٔرۍ أنٛدۍ أنٛدۍ یَتھ تِم چیٖز کھڑا اَصٕل گوٚو بہٕ وَنو تۄہہِ واضح کہِ بہٕ اونوانہِ عزادار بہٕ چھُس آمادٕ یزیٖدَس سۭتۍ اکھ کامپرمایز کرنس کہِ أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ تھاو مےٚ دِ ژٕ ممبرس کھسنہٕ باقٕے سہلٕے بہٕ تہِ چھُس عزادار تہٕ عزادارن ہُنٛد رول چھُ سُے یُس سیدو شہدا یزیٖد چھُ جٲہِلن پرورِش کران یزیٖدس نِش چھُنہٕ فِکر مانا تھاوان کِہینۍ یزیٖدس نِش چھنہٕ تغیٖر تہٕ تبدیٖلی مانا تھاوان یزیٖد چھُ یژھان کہِ یِم یتھ سٹیٹس منٛز بہٕ تھاوکھ یِم گژھن تٔتھۍ حالتس منٛز روزٕنۍ تاکہِ بہٕ کرٕ یِمن پٮ۪ٹھ حکوٗمت یہِ چھُ یزیٖد سُنٛد کُلی اکھ پروگرام اِمام حُسین چھُ دپان نہ یہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ یِم چھِ انسان یِمن چھِ خۄدایَن بنٲومٕتۍ آزاد یِمن چھِ خۄدایَن دیٖن سوٗزمٕتۍ امہِ خٲطرٕ یِم روزن آزاد یِم سونٛچن یِم کرن انسٲنیتٕکۍ فرٲیض تِم دِن کرن پوٗرٕ تہٕ ذِمہٕ دٲری پنٕنۍ والن نکھٕ اگر چون کانٛہہ تہِ حُکُم چون کانٛہہ تہِ نیریٹِو بٲیِس بنہِ کہِ یِم کرن نہٕ بہٕ دِمے نہٕ سُہ کرنہٕ کِہینۍ وراثت کٕہٕنٛز چھِ سٲنۍ اَسہِ کیاہ چھُ کرُن اگر وٕنکیٚس کینٛہہ گژھان چھُ کتھ کُس گژھِ کرُن یِمن اَتھِ وراثت چھِ ڈاکٹر شریٖتی چھُ أکِس کِتابہِ منٛز لیکھان دپان چھُ یہِ ہسا چھُ افسوٗس شہادتس منٛز شاید یہِ ہسا چھُ افسوٗس کہِ یِمن آزاد شخصیتن چھِ وٲرِث بنیمٕتۍ أسۍ یِم غۄلام چھِ یِمن پاک نوٗرٲنی شخصیتن چھِ وٲرِث بنٲومٕتۍ أسۍ یِم أکِس لجنزارس منٛز پھسیمٕتۍ چھِ أسۍ چھِ یہِ دعوا کران أسۍ واتناوو یِہُنٛد پیغام دُنیاہس آسان یِمن تہٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ واسطے کانٛہہ بِلاخرے عزادٲری چھِ اَسہِ کَرٕنۍ خۄدا تھٲیِن اَسہِ ہمیشہِ عزادٲری ہُنٛد توفیٖق کٔرِنۍ عطا انشاء اللہ مگر بِلاخرے اَکہِ لٹہِ چھُ یہِ تہِ سونٛچُن کہِ میانہِ عزادٲری سۭتۍ گوٚو کیٛاہ وۄنۍ کٲنٛسہِ خٲطرٕ بنیوس بہٕ خطرٕ کُنہِ تفکُر خٲطرٕ بنیوس بہٕ خطرٕ کُنہِ نِظام خٲطرٕ بنیوس بہٕ خطرٕ کُنی نہٕ یعنی یہِ عزادار یوٗتاہ یہِ پروگریسِو اِنوویٹِو اکھ ریولیوٗشنری فِگر گژھِ آسُن تیوٗت چھُ یہِ کمپرومایزس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ہُتھ پٮ۪ٹھ تہِ کران کمپرومایز یتھ پٮ۪ٹھ تہِ کران کمپرومایز ہُم یِم نہٕ عزادٲری کران تِمن پٮ۪ٹھ چھنہٕ یہِ ذِمہٕ دٲری تِم چھِی نہٕ امہِ سٔرکٕلٕکۍ نفر تِمن چھنہٕ پٮ۪ٹھ چھنہٕ یہِ ذِمہٕ دٲری تِم چھِ یِہے نیبرٕ کِنۍ کران دۄگا وۄگا دِنۍ پکان برونٛٹھ کُن چلان چھُ یِتھ کٔنۍ باقٕے چلان چھُ یِتھ کٔنۍ مگر یِم عزادار پانس ونان چھِ یِمو مِشن جناب زینب کُبرا سلام اللہ علیہا نکھس روٚٹمُت ہُہ سۄ وٲژ خوف اِنکار کوٚرُن عزادارو ووٚد دوٚپہس أسۍ چھِ عزادار زورٕ لوگُکھ پان عزادار دوٚپُن نہ مہ ؤتِو تُہنٛدِس ودنس چھس بہٕ اِنکار کران مےٚ چھُنہٕ تُہُنٛد ودُن پسنٛد عزادار چھُ سُہ یُس نیریٹِو چینج کرِ ابنِ زیاد چھُ اکھ نیریٹِو بناوان
सोरे छुस पानस अथ पे नैरेटिव बनावान यह क्या करबलाहस मज गो इन सा कोर न असे बल्कि हकस पे हकस दुत साथ खुदा वंदे मुतआलन तो अहले बैत रसूल यम करबलास मज शहीद आय कर यह सा कोर खुदा वंदे मुतआलन पनुन दीन बचावन खतर तो हसा खुशकिस्मत यम खुदा सदिस कारस बकार आय सा बने यदुल्ला बने ऐनुल्ला बने सैफुल्ला तो नौजुबिल्ला मुर्तद कुस सैयदो शुहदा असल फतह यह लब खुदायन फतह यह नैरेटिव पोक वारियास कालस इमन वन तक पकान अत नैरेटिवस यम इनकार कोर सह अमे आशूरच अख हिस जनाब ज़ैनब कुबरा यह बकवास वनान यह सही कि यह सोरे थोपान खुदायस पे खुदायन प्रत अकिस मुकद्दरस लिखमुत मरुन सारे यमन तोसन मुकद्दरस लिखमुत यमन खुदा सद वत मज शहीद यम वत तो गई वत नन कि यह वनान बेन यह बुर तरीक पेश कर ना वमा रायत इल्ला जमीला मे वो खूबसूरती वगैरह कहें यह जहाद गो यह कुर्बानी गई यह ईसार गो यह खून हारुन गो यह सोरे रजाए खुदा खतर यह खूबसूरती अद नीक मे बय अद राय मे शुर ना यह खूबसूरत अद असीर चूंकि दर राह खुदा तथ खुदा सदिस दीनस वनकस यारी करान यम कि दीन के अहया करने खतर सईद शुहदा हुंद सर नाइजस खोत यह बनावान यह सही अजादार यानी यह दुनिया मज बनान नैरेटिव्स बनान दीनस मुतलिक इंसानियतस मुतलिक इंसानी अकदारन मुतलिक इंसान गि पन वैल्यूज खत्म कर पस्त गुन तिमन कुस बचाए ये अजादार तत गु थोद वथुन तमिस कीमत अदा कर इनकारस कीमत अदा कर बाजी इकरार तुरत यहां सारी इनकार दपो ना इनकार इकरार सारी बुजदिल करान ना बाजी इकरार तुरत छाड़ान मगर तिम इकरार यम इकरार इनकार पत यमन गोड इनकार पत आसक इकरार बस त्राव यह रटने कहें यह रटन तथ गोड इनकार तमिस इमाम हुसैन हेचनावान हैहात मिन्ना यह क्या इनकार मजा जिलत जिंदगी यानी यथ निजामस तहत यिथ कन वन बुसा अथ लायक ना मे यह तीम सिस्टम बनावन मे यह तीम निजाम बनावन मे यह तीम कथ वन बह कर अच वट सह सोरे कबूल कत कर सारी हेकन निजाम बदलित कह प्रत सात हेक चेंज यित सारी कह मगर अख नफर गि 10 नफर गसन आसन कि यम ना नत राजी नत राजी अस अंद पक माहौल मज बसान अक्सरियत यथ मज तौहीद वालन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुश्वत यह कूता अक वक्त मे आज पता कि अक वक्त वन इंडिया मज शायद दोयम जाय सो ये ज्यादा रिश्वत हवान तमें पैगम्बर वनान अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नार रटन वोल तो दिन वोल तो दशवे नारस मज क्या इज्तिमाई फसाद यह नफर दिन वोल गुनाह करान तो रटन वोल गुनाह करान ना यह निजामा बनान यथ निजाम जजुर चानान गैर हकन जाय सो मिलान इस हकदार तम सुन हक गसान यह बनान बोड़ इज्तिमाई फसाद ड्रग एडिक्शन तालीम लिहाज पत गई यमो वोन तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम हो यमो इल्मस डेफिनेशन दित इल्म हसा नूर यह नूर सह कि खुदा यमिस यछ तमिस यह नूर अता करान हो सनिस अत आइडियोलॉजी मज यथ मज इल्म बड़ फजीलत यम सारी गई खत्म आवाज कुस तुल सारी वन मे क्या सारी मे जमात गसान गोरे मुहर्रम पे शुरू
8 रबीउल अव्वलस तान यमन ते वनान तुई तुलियो कत अस क्या तेल क्या द्रामुत लुख हुपर गसान तुह क्या यपर यथ माहौलस मज तुम हेन आमुत तुह यह अलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जुलजनाए सैयदो शुहदा अलैहिस्सलाम यह तुम जुरात दिवान तुह करियो अत इनकार ये तुम इनकार करो तेल छो तुम कह नत तुह जुरात इनकार ना तो तेल क्या द्रायो अलमया तुम द्रायो ना 11,000 खिलाफ अलम बस 11,000 गई एम्पायरस खिलाफ अलम बस कि ना यह चोन दीन 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 सह वनान इनकारस पे खूब द्राय सो अलम हेत पत कुस बदलो हमेशा बेस करान जिम्मेदार ठहरावान नसा यम कोर यह पन्निस पानस ठहराव अक लट अस कुस नव चीज कोर वहीम अस आजादारी आस वहीम अस मजलिस आस येतनस वहीम कथ गसान आस तिमन बर और योर तिथ चीज कि वह दपान ना वह हेकत यूचा कहें अख वक्ता ब्रोट दपान अगर 4 नफर समन यम या हुसैन करान ताकि जिक्र सईद शुहदा रोज जिंद शुर कुनिक मालो जायदाद कुनुक करो मजलिस सईदो तथ मजलिस सो असर तथ मज तम चीज वातान 4 40 वातन आज अलहमदुल्ला लछन मज आसान खुदा थन सारे सलामत खुदा थनक महफूज उठम दहिम दोयम 40 पगह हुत 40 मज करोरन मज आया यीत्या यम करोर नफर यम अंद अंद फेरान सैयदो शुहदास यमो क्या कोर यमो कत चीजस कोर इनकार यमो कित कन पकनो सु चीज ब्रोट कुन सैयद शुहदान करबलास मज अस ब्रोट कुन तो मुश्किल छा ना मुश्किल मे वो तुम यमो कैचो अपनो यह इनकलाबी तर्ज तरीकस मज तम बदले अख वुचान वनकस ईरान तत कहें तत इमाम सादिक यूनिवर्सिटी तत मसलन शहीद बिहिश्ती यूनिवर्सिटी पर्नावान ती पारान अगर तम ह्यूमैनिटीज पारान तिमन आसान वेस्टर्न स्कॉलरन हज किताब पे ब्रोट कन पारान तम ती मगर युस यह दरसे सैयदो शुहदा तिमन यवान दिन तो यम दरस सत तिम हो इल्म तिम यूनिवर्सिटी मज पारान सह तिम लागान अत कि अस करो दुनियास इनकार यह इल्म करो इस्तेमाल अस बनावो पनुन अस रोजो दुनियास मोहताज कहें पुछतो खुदायन कूता इज्जत दितु कूता एहतराम दितु अमुक मतलब गो यह कि युस कौम तह सैयद शुहदान अंजाम दितमुत सह मुसलमान स्तन सह गैर मुसलमान स्तन तमिस खतर छन जिल्लत कहें तमिस खतर इज्जत कि नुस्ख छुस ब्रोट कन पस्ती छुस बह इनकार करान जिल्लत छुस बह इनकार करान छानान क्या छुक इज्जत खुबत बिस्मिल्लाह बनाव तुथ चीजा यम सत इज्जत हेक दुनिया ब्रोट कन इल्म हासिल कर वन मे वोनुक यस एजुकेशनस पे कर तुम वो आज कत दौरस मज वनकस सन शुर लकट लकट अजी ान AIS मज गो कत ताम मज गो क्वांटम फिजिक्स परो मन ख्वाब वुचान मगर बन करो इनकार तागूती निज़ामस बनाए कुस वनो कमिस कत्या तम यमन हेको वन कि यमन पॉलिटिकल साइंस मज तूता उबूर कि हेकन अख इस्लामी तो अजकिस तनाजुरस मज अख निज़ाम खड़ा कर कुछ सानि इकोनॉमी मज तूता बोड़ कि यह कर तलफीक दोन चीजन मसलन इस्लामिक इकोनॉमी तो मॉडर्न इकोनॉमी यह पकनाई ब्रोट कुन निज़ाम कर ब्रोट कुन कथ सारी करान करबलास मज गो तत गई कथ कम कथ गई तत कम तुम वो तक कस्तान लान लिखित यह नफर द्राव कोत पन पान निसार करने पत वन 4 लान युत लिखित अम अम अलाव कहें यानी यम करबलास मज शहीद गई यह किताब हा तारीखस मज कह मसला हबीब बिन मुजाहिरस पे 4 जल्द किताब लग ना तूत कसा कह वरक 2-4 काफी मगर यमो तम सात 4 लान वन तम बने कौमन बदलने खतर नुस्ख तम बने अजीम चीज क्या तम अकिस वत पे खतमत वत तमो
اختیار کما کان یِتھ کٔنۍ اَسہِ سۄ وَتھ اختیار کٔرمٕژ مگر أسۍ چھِنہٕ مےٚ ووٚن تۄہہِ بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَسہِ چھُنہٕ جُرأتہِ اِنکار کِہیٖنۍ أسۍ چھِ وَنان سٲنۍ شُرۍ حظ گٔے خراب یِمن نِظامن منٛز اَتہِ نہ چھَنہٕ پتہ وۄنۍ کیٛاہ احترام دیٖن قۄرآن ہوٚپ بِسمِ اللہ ووٚتھ اَتھ پٮ۪ٹھ کھڑا ووٚتھ کٲم کر نہ وۄنۍ اِنشاء اللہ وۄنۍ یہِ نوٚو محرم تَمے ساتہٕ وٕچھو لبیک یا حُسین زیٚیہِ پھِرُن چھُ یہِ واریاہ سہل لبیک یا حُسین یعنی اِنکار تمام چیٖزن اِنکار پتہٕ نَیہِ سرٕ سُہ چیٖز اَنُن یُس فرماوان چھُ سیدو شہدا سیدو شہدا سٕنٛدِ نظرن منٛز چھُ موت سعادت زندگی چھِ حرام یہِ چھِ تھیوری سیدو شہدا سُنٛد تَتہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ ترجیح موتس اگر یہِ ماحول آسہِ بہتر چھُ مرُن اگر نہٕ تُہۍ ہیٚکِو بدلٲیِتھ اگر نہٕ حقس پٮ۪ٹھ عمل آسہِ گژھان اگر نہٕ بٲطلس نِش رُکاوان آسان بہتر چھُ تمنایہِ مرٕ کرُن زندگی چھو فضوٗل وۄنۍ چھِ یہِ بدلاوٕنۍ سیدو شہدا چھِ وَنان انا احق بہٕ چھُس باقین نِش حق تھاوان ژوٚر أسۍ چھِ باقین نِش حق تھاوان ژوٚر باقٕے کٔرتن یا مت کٔرتن چوٗنٛکہِ سٲنۍ مولان چھُ ووٚنمُت مےٚ یِم حالات ٲسۍ مےٚ چھِ یِم بدلاوٕنۍ مےٚ چھُ حق تُہنٛدِ کھۄتہٕ ژوٚر أسۍ چھِ تٔتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ حق تُہنٛدِ کھۄتہٕ ژوٚر تَمیُک مطلب گوٚو یِم تہِ چیٖز أکِس سوسایٹی بدلاونہٕ خٲطرٕ ضروٗری آسان تِم گژھن عزادارن سارنٕے اَتھس کٮ۪تھ آسٕنۍ یِم گژھن ساینٹِسٹ آسٕنۍ یِم گژھن بٔڑۍ بٔڑۍ مُفکر انٹلیکچُول آسٕنۍ یِم گژھن بٔڑۍ بٔڑۍ اِکنامِسٹ آسٕنۍ یِم اگر بِزنِسس منٛز یِم گژھن بٔڑۍ بٔڑۍ تٲجر بِلینیر آسٕنۍ یِمن ییٚلہِ اِمام حُسین وَنہِ حالات چھِ خراب وٕچھِو پتہٕ أمِس سون سا رۄپے گژھِ ہا سٲنۍ فِکر گژھِ ہا سون علم گژھِ ہا کِنہٕ سون زوٗ چھُ ضوٚرتھ سورُے چھُ پیش کران یِم اُستاد اکھ چھُ اَسہِ خۄدا تھٲینس سلامت سُہ اوس دپان ییٚلہِ اِمام حُسین دعوت چھِ دِوان اوکُن کربلا کُن تیٚلہِ چھُنہٕ یِوان کٕہٕنۍ یِمو ایرٲنۍ وٕچھمُت گٔمٕتۍ ما آسیو تَتہِ چھِ دِوان یِتھ کٔنۍ حلوٕ چھِنہ بٲگراوان تَتہِ چھِ بٲگراوان شولے زرد ؤنۍ تو اَکہِ قٕسمُک حلوٕ دوٚپُن حلوٕ کھٮ۪نہِ چھِ یِوان سٲری کربلا کُس گژھِ یہِ چھُ مُشکِل أسۍ چھِ خۄدا تھٲیِن سانٮ۪ن عُلمان سلامت خۄدا دِنکھ صحت خۄدا دِنکھ توفیٖق ژوٚر ژوٚر تِمن نِش چھِ أسۍ بوزان کربلا مگر اَکہِ لٹہِ چھُ اَسہِ تہِ سونٛچُن بِلاخٕر وۄنۍ کوٗتاہ بوزو اَکہِ لٹہِ چھُ اَسہِ تہِ پنٕنِس بیبِس منٛز ترٛاوُن کہِ یِم چیٖز چھِ اَسہِ سٲری یاد یِم بہٕ تۄہہِ وَنو نہ کلامِ سیدو شہدا تِم آسنو تۄہہِ ساسہِ لٹہِ بوٗزمٕتۍ تِم چھِو تۄہہِ بینڈرن تہِ کھٲلمٕتۍ تِم چھِو تۄہہِ لیکھمٕتۍ تہِ تِم آسنو تۄہہِ کاپین پٮ۪ٹھ تہِ پنٕنۍ لیکھِتھ تِم آسنو تۄہہِ زبان یاد مگر مسلہٕ چھُ اکھ چیٖز بہٕ کُس چھُس نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن بہٕ چھُس نہٕ سُہ بہٕ چھُ اوٚنمُت بتچہِ لالچہِ پونٛسہٕ لالچہِ یوت ژٕ وَد چھِ تِم راجستھانس منٛز تِم یِوان رُدالی پتہٕ کٲم مران پتہٕ انان تِمن زنانن دپان چھُکھ سٲنِس مردس ؤنِو أسۍ چھا تِم أسۍ چھِ ییٚمہِ انسٹِٹیوشنٕکۍ حصہٕ اَسہِ چھُ پوٚرمُت یتھ انسٹِٹیوشنس منٛز أسۍ چھِ پران یتھ انسٹِٹیوشنس منٛز اَسہِ چھُ ژھانڈان یہِ کنٹربیوٗشن یہِ انسٹِٹیوشن تھیورٹِکلی ایز ویل ایز پریکٹِکلی انشاء اللہ تُہۍ ٲسِو سٲری بہٕ چھُس پانہٕ امہِ نِش پتھٕے تُہۍ ٲسِو سٲری اتھ منٛز برونٛٹھ بہٕ چھُس پانہٕ پتھ یعنی بہٕ چھُس سونٛچان بہٕ ییٚلہِ مرٕ بِلاخٕر یِژھُن چھُ اَسہِ یقیٖن کہِ ییٚلہِ مرو تمہِ پتہٕ چھُ یِمن جنابن بُتھ دیُن بِلاخٕر یِم پرژھن کیٛاہ دٔلیٖلہ بتا وتا کھیوٚوتھ پُزِشنا بنٲوٕتھ ناوا تھوٚوُتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٲلکیتھ تانۍ ون تہٕ سٲنِس اتھ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ کُس کنٹربیوٗشن اوس چون کتھٕے کٔرۍ زِ توتہِ ؤنۍ زِ توتہِ کٲنٛسہِ ؤنۍ زِ دٔلیٖلہ کیٛاہ چھِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس حالانکہِ یہِ نیٖزیو نہٕ تُہۍ نیگیٹِو کینٛہہ أسۍ چھِ پانس طنز کران پانے مثلاً بُزرگ چھِ دپان أسۍ سا پرو مرثی لۄکٕٹۍ چھِ ونان أسۍ سا پرو نوا نہ چھِ بُزرگ یِوان نوہن منٛز نہ چھِ لۄکٕٹۍ یِوان مرثین منٛز بیوٗٹھ انسٹِٹیوشنٕے تُہۍ وٕچھو أسۍ کوٚت وٲتۍ رہبر گوٚو شہیٖد سُہ چھُ ییٚمہِ انسٹِٹیوشنُک اکھ شٲگِرد دُنیا پٮ۪ٹھ آیہِ لُکھ بِلا لِحاظِ مذہب تِمو کٔر شِرکت اتھ جنازس منٛز
تمو دوٚپ اَسہِ گوٚو رِوایو کربلا اَسہِ توٚر آز فِکرِ میسیج کربلٕچ کیٛاہ چھِ کربلا کِتھ کٔنۍ چھُ اِنسانن بناوان کربلا کِتھ کٔنۍ چھُ پننٮ۪ن شٲگِردن عروٗج دِوان عظمت دِوان سُہ توٚر اَسہِ آزٕ فِکرِ ہو یِم وٲتۍ اور أسۍ چھِ وٕنہِ سونٛچان وۄنۍ چھا مرثی پرنہِ کِنہٕ نوٕ پرنہِ دٲرِ گنٛڈ وۄنۍ کِنہٕ مجلس کرو أسۍ کتہِ چھِ وۄنۍ درحال یہِ کہِ کٕہٕنۍ مسلہٕ چھُنہٕ أسۍ ہٮ۪کو مرثی تہِ پٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نوٕ تہِ پٔرِتھ دۄشوے چیٖز ہٮ۪کو کٔرِتھ اکھ چیٖز چھُ اَسہِ مسلہٕ یِم اَسہِ لۄکٕٹۍ چھِ یِمن چھنہٕ پرانٮ۪ن سانٮ۪ن آباو اجدادن تہٕ لویہِ خٲر روٗزمُت مرثین سۭتۍ لہذا یِمن چھُنہٕ تران فِکرِ ییٚلہِ نہٕ فِکرِ توٚرُکھ یِم بیہن نہٕ اتنس یہِ چھِ سیٚودٕے کتھا یہِ چھُ اکھ مسلہٕ بُزرگ چھِ یژھان نہ أسۍ سا بوزہو چوٗنٛکہِ یِمو چھِ وُمرِ بوزمٕژ یِمو چھُ حُسینیت یِمو چھُ دیٖن روٚٹمُت مرثیو سۭتۍ یِمن تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِلزام لگٲیِتھ کہِ ہے تُہۍ چھِو بیٚہوان یِوان مرثی حظ پرنہِ نہ یِمن چھُ دیٖن یِتُے یِمو چھُ ہیٚچھمُت اتی یِمو چھُ اِمام حُسین یۄس شناخت یِمن چھِ سۄ چھِ یِموے مرثیو سۭتۍ وۄنۍ چھِنہ أسۍ یہِ آو نہ بحران وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن بُزرگن چھِ لۄکٕٹۍ تُلٕنۍ وۄنۍ ما چھُ محرمٕے یوت اَسہِ چھِ شہادتہٕ کۭژاہ آسان ؤری کِس ؤرِیس ذٲکِر اوٚن اکھ یُس ذٲکِر تابہٕ تحمُل ییٚمِس آسہِ صبر آسٮ۪س عبوٗر آسٮ۪س مرثین پٮ۪ٹھ بُلٲے مسجد منٛز یا کُنہِ اِمام بارس منٛز أنۍ یِم لۄکٕٹۍ جوان یِمو منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ یُس دپہِ بہٕ چھُس نہٕ یعنی یہِ چھُنہٕ اِنکار کانٛہہ کران خۄدا رٔچھِنۍ یِم دپان مرثی چھِ غلط نہ یِمن چھنہٕ فِکرِ تران کینٛہہ یُتُے یوت چھُ مسلہٕ یِمن انن بُزرگ بیہناوان أکِس ذٲکرس ونان وۄتھ سا پر سا آز یہِ مضموٗن مگر ییٚمِس تٔرزِ یہِ فِکرِ ییٚلہِ أمِس یِم کتھٕ ترن نہ فِکرِ دوٚیمہِ دۄہ یی یہِ پانے وۄنۍ چھُ یہِ رٹُن اتنس أمِس چھنہٕ وُنہِ تران فِکرِ کینٛہہ أمِس چھُ بُزرگن کٲم کرٕنۍ چلو پوٚرتھُس سا أکِس گنٹس مرثی اصل پٲٹھۍ تھاو وٕچھ سا لۄکٹیو پٔرِو سا نواوال تُہۍ أڑِس گنٹس أسۍ سا تُلو وۄنۍ دٔگۍ امہِ سۭتۍ پٔرِو سا تُہۍ نوا روٗدۍ دۄشوے ییٚلہِ دۄشوے روٗدۍ انسٹیوٗشن روٗد قٲیِم اتھ انسٹیوٗشن ہیٚکِو تُہۍ پگاہ کینٛہہ تہِ وۄنۍ انسٹیوٗشنہِ منٛزٕے ژٔلۍ بُزرگ چھِ نالان لۄکٹٮ۪ن لۄکٕٹۍ چھِ نالان بُزرگن خٲلی کُس گوٚو اِمام حُسینُن گرٕ لڑٲے چھِ ہُمن دۄن نتہٕ چھُ انسان یہِ ہیٚکہِ دۄشوے چیٖز کٔرِتھ یِم کامہِ چھِ ہُہ گوٚو بیٛاکھ پتہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ گژھِ اِشکال تِم گٔے واریاہ تھٔدۍ کٲم پتہٕ دپان یہِ کیازِ چھُو تُہۍ عزادٲری کران تِم چھِ واریاہ مُدا تہٕ مقصد میانہِ وننُک چھُ یہِ کہِ بہٕ یہِ کربلاہس بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ تی ؤنِتھ یہِ مےٚ سمجھ مےٚ چھنہٕ تمہِ علاوٕ نہ چھِ مےٚ کانٛہہ ذِمہٕ دٲری تہٕ نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ دعوے کٔرِتھ یوٗتاہ مےٚ سمجھ کربلا چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری یِوان سعید الشہدا چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری یِوان اِنکارٕچ علم ہٮ۪تھ یۄس تۄہہِ پریزنٹ سٹیٹ چھو موٗجوٗدٕ حالت یۄس چھو یتھ کٔرِو چک اگر ٹھیٖک چھو بہتر بنٲیِو اگر خراب چھو یہِ کٔرِو ٹھیٖک دۄشوٕنی صوٗرتن منٛز چھو تۄہہِ اِنکار تُہۍ چھِو مطلوٗب ژھانڈان مطلوٗب چھِو تُہۍ ژھانڈان مطلوٗب میلیو نہٕ تہِ تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس تُہۍ موٗجوٗدس اِنکار کٔرِو اگر تُہۍ سیٹٕسفاے مطمعین گٔیو نہ یہِ چھُ ٹھیٖک چھُ مۄکلٲیِو سڑیو أتی اِمام حُسینس نِش چھُیی نہٕ یہِ کانٛہہ تھیوری ژٕ روز أتی اِمام حُسین چھُ عروٗج دِوان تتہِ چھُ کہوٕ اور شُر یِوان تِمن چھُنہٕ بہٕ آس چٲنِس دیٖنس پٮ۪ٹھ ژےٚ پٮ۪ٹھ پنُن جان نثار کران چھُ کہوٕ اور اِمام زاد چھُنہٕ صاحب سُنٛد نیٚچوٗ چھُ أسۍ چھِ تِمے مےٚ ییٚلہِ اکہِ لٹہِ یِتھٕے کٔنۍ ووٚن پتہٕ ووٚنُکھ مےٚ دوٚپُکھ ہے یہِ ہسا چھُ ونان تُہۍ بٔنِو حبیٖب ابنِ مُظاہر تُہۍ بٔنِو علی اکبر یہِ چھُ بیہورمُت سوٗنٛچ کیٛاہ سا آینسٹاینس مدرسس منٛز گژھو أسۍ فِزِکٕس پرنہٕ یُس تتہِ وَنہِ بہٕ بننہٕ آینسٹاین تٔمِس پزِ کِک کڑٕنۍ سُہ گژھِ نٮ۪بر أسۍ ییٚلہِ کھوزے علمیا گژھان چھِ یِمن دیٖنی درسگاہن تتہِ چھِ أسۍ اُستاد گۄڈٕنیتھ پرژھان ژےٚ کیٛاہ چھُے بنُن وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ آکھ یورٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ بنُن باسان أسۍ چھِ ونان ٹھیکہٕ أسۍ سا ونو اِمام خوٗنۍ دپان وۄتھ لگے نہٕ ژٕ لگن نہٕ چپرٲسۍ ژٕ بنکھٕے نہٕ کینٛہہ ییٚمِس یِژٕے نظر آسہِ پتہٕ کیٛاہ دپ ونان ژٕ ون بہٕ بنہٕ اِمامِ جعفرِ صادق اگر یوٚتام چھُے کانٛہہ تیٚلہِ ہٮ۪ککھ کینٛہہ تیٚلہِ بنکھ اِمام خُمینی اگر ژٕ اِمام خُمینی تیٚلہِ چھُکھ ژٕ یِہوے ٹِپہٕ کھاران تہٕ پکان چھُکھ پران لُکن تلہٕ کِنۍ سون دیٖن چھُ اَسہِ نظر تھاوناوان واریاہ تھوٚد سعید الشہدا چھُ آسمانن انسانس کھالان وۄنۍ چھُ مےٚ وٕچھُن مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِم چیٖز گژھن نہٕ اَسہِ منٛز آسٕنۍ عزادارن چھِ ذِمہٕ دٲری سماج شیرُن عزادارن چھِ ذِمہٕ دٲری ماحول شیرُن عزادارن چھِ ذِمہٕ دٲری ماحولیاتس پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ عزادارن چھِ ذِمہٕ دٲری عزادٲری گژھِ تِتھ کٔنۍ گژھٕنۍ یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ یہِ نوٚو پیغام
दिन अजादारन जिम्मेदारी यह लकुट कौम बोड़ बनाओ क्या यमन अच्छे रिसालत सैयदो यम रसूल करबल रसूल पैगाम सैयदो शुहदा यम इनकार कोर अत जिल्लत च जिंदगी दोपन बह हेक नहीं पस्ती हक न हकदारस नफर युस यतनस लगे ततनस युस न मामून शुभ सो इमाम यमे चीज इमाम सुन ना यह चीज मे पसंद कह खुदा दीन अस तौफीक कि पे जिंदगी मज कह तब्दीलिया अन तेल रट अस सैयदो शुहदा तुज आजादारी तुंद कुन जाए बिहुन रवायत आज इमाम जाफर सादिक यूता मुहिम यह आशूरा यूता मुहिम यह आजादारी बना रूटीन रस्मा बलसा मे शौक फलन पर वाज मे शौक फलन पर मरसी तो शौक नेरान कब्र मज त शौक दो दो बढ़ान तो शौक जान असल अत गलत चीज जान चीज नहीं शौक मगर करो पे चक कोता वातान कोत गसान गसान चीज गसन तथ मज वन पत बह हेको तुत वन खुदा दीन इंशाअल्लाह तौफीक सो रिसालत हेत द्राम कि इमाम जाफर सादिक तूत अत मुहिम बनान दपान अगर तुम शार लिखो सैयदो शुहदास पे शार बंद या पूर शार यह तूत बोड़ कमा यह बड़ किताब शार लिखो मुसीबत सैयदो पत वदू या वदन हो अम तुंद शार या वदू पान तुथ आसो कह जुल्मा आसो याद पेमुत या तुंद शार वात ब्रोह कन कह वत यानी आजादारी कर यानी अत इंस्टीट्यूशनस मज यी अगर तुम खुदा बख्शो तुम गुनाहान कबीर कम अक लकट काम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमान युस मेनिस बाब सिंदिस गमस मज वदि पत तमिस वस उश बुच पे खुदा तमिस खतर जनतस मज मकान बनावान बे तमिस तमाम गुनाह बख्शान तुम अगर यह रवायत कस नबर कम वो तुम चर हाँच रटान अत पे वदनस क्या सिफत वदनस मज मगर यह वदन आम वदन अत वदनस असर अत वदनस अहमियत अत वदनस अजमत चूंकि यह वदन रलावान सैयदो सह कुस बेशरम वदवुन आसि कि बह वद सैयद शुहदास पत कर ती यह तम सो दुश्मनों कोर्मुत अस वदन वोन कह बहुत जुरत करान वदनुक बहुत जुरत करान आजादारी हूँ अम खतर कि बहुत कोशिश करान कि मे गोस कह नत कह सह चीज़ा मिलन युस यछान ओस लुकन मज सैयदो शुहदा मे मज गोस कह चीज दूर गसन युस सिफत दुश्मनान सैयदो बहुत कुन अमे वदन के जरिए इनकार करान मौजूद निज़ामस मौजूद सिस्टमस बैत करान सैयदो शुहदास पे अमे बह वदान अमे थो कि तरीक चूंकि आजादारी या जिक्र सैयद शुहदास हमेशा खिलाफ बनी उमिया स्तन या बनिल अब्बास सारी क्या तिमन पता कि वदन वल क्या हेकन कर वदन छोर समन एक जाए वदन मरसी पारान शार पारान पत वदन ना युत योत तिमन बिल्कुल अमिच पता कि वदन वल बेहन जिक्र इमाम हुसैन करान कुन नत कुन सात गन दिलस मज अमुक असर वथान अक नत अक दो थोद यम दह थोद वथान तम दह खतर सान खुद लिजा यह खतर करवन गथी खत्म यमन दिमो न वदन नत क्या गस वदान हो बनी उमेस क्या मसलन सैनिस वदनस पे पाबंदी लगान या बनिल अब्बास या तम पत मेन स्ट्रीम आय तिमो कोर बंद वदन फकत अम खतर कि यह बगावत यह इनकार यम लुक यम वदान मुतमइन अजकन हालातन कह कत तान चीज़स ांडान कत तान चीज़स प्रारान यछान गो तथ अजीम इनकलाबस मज शामिल गन
यमिस अख लकब यह कि मुंतकिम खूने सैयदो शुहदा मुंतजर रलो तथ इम्तिहान खूब ये तमिस खतर कर दो खो रुशुद कर तरक्की बड़न प्रथ लिहाज गसन बाकियों नश ब्रोट अगर यह वदन यूत ब्रोट पे बेहतर अथ वदनस पे पाबंदी लगन या यह वदन तूत सस्त कर कि निब कह नुकसान कत वा सैयदो शुहदा हजरत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ये बोजान पन्निस बाबस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नश कि या ज़हरा यमिस चनिस नूर दीदस अमिस मारन सह सवाल करान बाबा अमिस कित कन मारन अमिस बड़ बाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस बाब अली मुर्तज़ा अमिस दद फातिमा ज़हरा यह कुस मार अमिस पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई करबला बयान करान तम पे जनाब ज़हरा वादान बाबा अमिस कहूँ पैगम्बर फरमान या ज़हरा बह यथ दुनिया मज कह अली तथ दुनिया मज कह ज़क दुनिया पे जनाब ज़हरा सवाल करान बाबा तेल कुस वत अमिस अमिस मुसाफिर गो मारन अमिस कुस वत पैगम्बर फरमान अख जमात गस हमेशा याद कर पे चनिस हुसैनस खुदा बूझतन तथ जमातस मज आसो यमन दुआ कर जनाब फातिमा ज़हरा खुदा बूझतन क्या उनस जनाब ज़हरा तिमन सम जिक्र सईद शुहदा जिंद थावन उनस क्या करार म्योन न जनाब ज़हरा हाला इंसान मरान कब्र त्रावान तमाम दाग मशान तमाम गम मशान मगर रिवायतन मज दपान मोज मरान सह बेकरार आसान लहदे मज अगर तम सचन शुरन कह मुश्किल यी सह खुदाय सुना खुदाया मान शुरन कुस कर तमें रिवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मोज जिन यह गनीमत गयो अगर मुश्किल यो गो माज दप मान खतर कर दुआ सह करो दुआ खुदा बोजो पे कोरस अर्ज या रसूलल्लाह अगर न मोज तेल कोत गो तेल गो कब्र पे दपस खुदाया ये कब्र मज मोज मेन बस कसम थवान यमस माज सो मोज करो दुआ तत कह तुम गो नौमेद गो न कह अमा अमिस माज हंदिस रूहस लार लगान तक ये अमिस शुर मुसीबत मज मुश्किल मज अमिस करार रोजान वह अमिस शुर बियाबान मज हेन मिसल जनाब फातिमा ज़हरा द्राय यम दुनिया अस दपोस खूब कर वह आराम अत लहद अमा कम काल गो तमिस पे कोफ त वातुन अमीरुल-मोमिनीनस वदन पे कोफ वातुन अम पत कर आराम दपोस नमा मोकलो सोरी ना तम पत पे सो तश त वुशन यथ पे 200 पार इमाम हसन मुश्तबा सद बिलाखिर यम गई यम दुनिया तिथ कन यम गई नी यम दुनिया सारी खुद बोड़ मुसीबत कुस पे करबला युस पान वोन तो पान वोन पन्ने ताच कोर जनाब ज़ैनब च कर पनुन पान तैयार आमाद कर चे कयामत पीत तौर तस फिक्र कि ज़ैनब क्या गि हत्ता कि रिवायतन मन लिखित रोज़ आशूरा रिवायत इत कन ये 2-3 कलम कर अर्ज इंशाअल्लाह खुदा थैनस हकीकी अज़ादारन मज शामिल अस सारनी कर जियारत हरदम मासूमी नसीब हजरत ज़ैनब कुबरा सुन शफात कर नसीब इमाम हुसैनस अज़ादार तिमन जनाब ज़ैनब एक खास तवज्जो सान वुचान सह तिमन वन मे ना दुक बस वदन बह बेहम शानस पे बह वदहस अमिस पुत्र दोज सीन जोर
ये खीम गाह मज द्राव पत कुन दिवान नजर क्या दपान अत फातिमा ज़हरा सज कोर बह द्रास इन कुस पत खुदा युस वद इंशाअल्लाह खुदा करनस शफात जनाब ज़ैनब नसीब रोज़ आशूरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रिवायत करान दपान बह तप सत कमजोर गोमुत बह बिस्तरस पे मे पोप शांदस पे यह पोप शांदस पे यह मे तीमारदारी करान चूंकि बह या ज़ैनब नबर नीर जन खीम गाह मज कह मगर कल कतल गाह कुन क्या सईद शुहदा द्रामुत अम आखिरी विदा कोर्मुत अम पत गो कम काल गो करबला जमीन साई नट करबला जमीन साई नट ये जलजल गो जनाब ज़ैनब दुत फरियाद अम पत गई बेहोश यम सात बेहोश गई बह बुट शांदस पे मे दिस पफाई अश खुलाव अम खुलाय न कह दमस यतीमन हिंज माज अश खुलाव पफन खुलाय न अश कह दमस शहीदन वदन वाल थोद वत अम खुलाय पत वोदुम यह ओश पे पफ दे अछन पे यह गई हुशार दपन म्यान नूर दीद चुक वुचान क्या गो दमस पफाई क्या गई बेताब यूज बेतबी क्या म्यान नूर दीद मे पे ददि हज वसीयत याद मे पे ददि हज वसीयत याद इमामन कोरस अर्ज मे वन सो वसीयत क्या बस ददि नश बिहित सो पे वनान दपनम ज़ैनब ये रोज़ आशूरा जमीन करबलास नट अथी जन बोय गुर प्योमुत मे पे सु याद इमाम ज़ैनुल आबिदीन वनान दपान मे वो पफाई मे तुलक ना थोल मे कड़ा खीम नबर बह वुचा क्या जमीन करबला चाय ना बह वुचा बाब वुचा गुरसी पे कि ना अजीन बर जमीन पफाई बह वुचा ये सरजमीन करबलास मज क्या बह कोडुस पफन वार वार नबर ये जनाब ज़ैनब नबर कोर मे वुच अन गट गमुस अमा मे वुच नूरानी अख पैकर मे कोर आलो पफस मज पफाई कर नजर वुच कुस अत नूरानी यह जिब्राइल आमुत यह करबलच खाक कलस पथान हुसैन हुसैन करान ये करबलास तीर तार हवा गो पफ चज जनाब ज़ैनब सज यह द्राय वाज कतल गाह अत क्या वुचान शिमुर खोतमुत सीनस पे खंजर अथस के जनाब ज़ैनब तम की रवायत वनान दपान शिमरा मोहल्ला दिखना बह फिरहान बोय पन सेद कबिल यह आवाज गई कनन सईद शुहदास इमाम हुसैन मुचराय अच ये वुचन बेन आम चोर दपनस बेन ते को द्रामुत भाई साहब मे वुच हाल नस हुसैन वन जिंदे मोन गैरत इजाजत दिवान मे नेर बेन नामहरमन मज मे यी बेन नामहरमन मज जनाब ज़ैनब फिर वापस कोत गसुन खीम गाह कम काला गो कह कदम कड़मत तकबीर गो बुलंद अल्लाह अकबर ये जनाब ज़ैनब पथ कुन नजर दिस वुचुन शिमर हलमस मज सर खाना ये में सकीनस क्या करे
Azadan İmam Hüseyin lel kırdı Cenab-ı Zeynep'e sıyt. Sas gıyı zeminan sarılınca patı patı Sıgıya zeyni sana kınadı sarılaydı patı patı Nuri Zahra gayri Neyze stalu ras ayı Azadan İmam Hüseyin yeli sar uçun şumras Purat kun korunsa da alvacı tam abası adı yeli gıyı biyakas dinad abası Abdar bayo uyuyor Surdikler İmam Hüseyin'in avı adı yeli gıyı biyakas dinan Abdar bay Bemar çayı ka so subos padişah şah Mutlu zindaka Bu cevher vacı bir Yisabi kitabına yasıbu
İmam Hüseyin İmam Hüseyin Yelim oyhoz boyale Basgo margas Hemse bir taynamız 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 Yelim oyhoz boyale Basgo Dadvanay mushkil kusha babo Sevgili Tavan Kayazım Cenab-ı Zeynep'siniz iş kısmı. Azat Uğrayım saatçu yakinen benimle. Şehid rehber Osman'ın bar yücümle. Dapan husus ya amiral muminin agar sit asarına karabalısmız. Swuşa Cenab-ı Zeynep'siz क्या उस दफो करूं बस ये फरियाद में असला में यकीन है Cenab-ı Zeynep प्रथम मुसीबत छे बुझा Zeynep शाम सब्र छे वतन Zeynep आवानई मुश्किल कुशा बाबू रात मुसीबत छे
छाय दुनिया बेवफा बाबू सोर मलक जमाल ज़ैनब शाम सफर पकान ज़ैनब हाल बनै मुश्किल कुशा बाबू मुसीबत छे उछान ज़ैनब शाम सफरस छे पकान ज़ैनब आबिदस कुसवात नायम शाम कुनी ज़नी पर तनी बुदायत शाम नानी सोसा खुदाया शाम खाम जिल नवारन शाम मौसमन आगी जहावन शाम कब्र कामत याद जहावन आबिदस कुसवात नायम शाम कुनी ज़नी पर तनी बुदायत शाम न्यानिस ओसा खुदाया शाम खाम शरीयत कुल नवातुन शाम मौसमन आगी जहावन शाम कब्र कामत याद जहावन शाम शाम च जुल्मा शाम च सितमा शाम च बड़ तूफान शाम पूजित छे नदान ज़ैनब शाम सफरस छे पकान ज़ैनब मोच आसान तोर हिज दगदार मोच आसान तोर बचला जा बेनी आसान तोर पहन गम का मोच आसान तोर हिज दगदार मोच आसान तोर बचला जा बेनी आसान तोर पहन गम का से पूजित ना सदा बाबो जलच प्यामस आसमान ज़ैनब शाम सफरस छे पकान ज़ैनब वनै मुश्किल कुशा बाबो कत मुसीबत छे उछान ज़ैनब शाम सफरस छे पकान ज़ैनब शाम सफरस छे पकान ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा इलाही बहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जअलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूई क़ज़ा
फसाद नजात आज फितने आखिर ज़मान था दर अमान निअमात कर फरावान तिजारतन ज़रातन मकासिबन कर बरकत बरकत ज़मीन आसमान कर रूज़ी बीमारन बख्श शफा मरीजन कर मुदावा कर्जदारन कर कर्ज अदा हवाइज मुल्तमिसीन था रवा खुदावंदा बेहक जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सानियन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पंज लुत्फ़ुक दवा खुदावंदा बेहक शरीकतुल हुसैन अलैहिस्सलाम यीमेक मजलिस मज बेमार शिम नजरन तल बेमार इमो बेमारो बेमार दारो इल्तिमास कुर मुतिमन सारनी कर शिफाई कामिल आजिल अता खुदावंदा बेहक जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मद नजर बेमारन ते कर शिफाई कामिल अता खुदावंदा बे औलादन कर औलाद अता बेरोजगारन कर रोजगार अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगंबर व इमतुल मासूमीन कर अस नसीब शफाअत तुहुंद कर रूज़ी अज नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूज़ी अज फिशार कब्र अज अज़ाब कब्र दे नजात खुदावंदा इसान अदना ताज़ीदारी थाउ कबूल अस्करबा ताज़ीदारान वशी अयाम अबा अब्दुल्लाह मशहूर खुदावंदा बेहक सय्यद शुहदा अलैहिस्सलाम इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फतह अता खुदावंदा बेहक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईरान व फ़लस्तीन अस कर नुसरत व फतह अता खुदावंदा बेहक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस्लाम व मुसलमान दुश्मन का रुकनीस तनाबूर खुदावंदा बेहक अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसराइल व अमरीका का रुनीस तनाबूर उलमाए अअलाम हुज्जुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाहुल उज़मा सय्यद अली सिस्तानी थवन व सही व सलामत खुदावंदा बेहक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन वली अम्र अल मुस्लिमीन से इमाम सय्यद मुज्तबा खामनाई थवन व सही व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमीय मोमिनीन मोमिनात तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत मजलिस ज़ुकूर व नास तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत खुदावंदा बेहक सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम रहबर शहीद इमाम सैयद अली खामनाई करुन गरीक दर बहर रहमत खुदावंदा बेहक शुहदा करबला व बेहक सैयद शुहदा शुहदाए मुकावमत व सैयद शुहदाए मुकावमत करुन गरीक दर बहर रहमत उलमाए अअलाम हुज्जुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़बिल हकूक असातीद मराजे किराम मखसूसन इमाम खुमैनी करुन साकिन दर आला इल्लीन खुदावंदा में हकीर से असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करुन साकिन दर आला इल्लीन तिम सारी करबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिज़ कर पुर नूर रूह तींद कर पंज नाम इकराम तबज सवाब सत मसरूर बेहुरमत सूरत अल फातिहा।